Tunaposema ni mwaka wa maongezeko, yule asiyeamini asikupunguzie mwendo katika jina la Yesu Kristo. Asikupunguzie mwendo wala kukusimamisha kwamba haitawezekana. Tunamwabudu Mungu anayeweza kutuongeza kimaisha, kutuongeza kiroho, kutuongeza kiutendaji, na ili kanisa hili liongezeke, atakayetupunguzia mwendo tutakanyaga na kupita juu yake. Ili kanisa liwe na maendeleo, halihitaji wanaoturudisha nyuma, halihitaji wasioamini, halihitaji wanaoleta majungu. Linahitaji tulio na safari moja, ambao tutasafiri na kufanya mambo kwa umoja. Tutafanya mambo makubwa sana, lakini tuwakatae wanaorudisha kazi ya Mungu nyuma. Sema hivi katika jina la Yesu, ninakataa wanaonirudisha nyuma ili nisifanye kazi ya Mungu. Nataka niongezeke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwangalie jirani yako, mwambie hivi, mwaka huu, tamka, mwaka huu usinipunguzie mwendo. Nisipokuambia kwa jina la Yesu, asikupunguzie mwendo mtu usipomwambia. Kama tunataka kufanya maendeleo, tutafanya sana mwaka huu. Tukitaka kuwa na ghorofa, inawezekana. Tukitaka kuwa na kanisa zuri, inawezekana. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu aliyetupatia vyombo anaweza kutenda mambo makubwa, lakini anayetuzuia anyamaze kimya. Kama unaamini sema amen.